बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन देंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत हुज्जाज कराम अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको क्या एक्स्ट्रा सहूलतें दी गई हैं और आप किस तरह से अपना ये अप्लाई कर सकते हैं हज दरख्वास्त को। इसकी तमाम तर तफसील हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए आपके लिए मस्ट है कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। किसी और पासपोर्ट पे, किसी भी मुल्क के पासपोर्ट पे पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत हज नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात कि आपने डॉलर्स की मद में रकम भेजनी है पाकिस्तान अपने या अपने किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए, जो भी आप चाहें, जिस तरह आप चाहें। तीसरी बात ये है कि जो आपका पासपोर्ट है वो बिल्कुल एंड पे आपसे लिया जाएगा जब आप पाकिस्तान आएंगे, और बिल्कुल एंड पे उस वक्त आपको टाइम दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दी जाएगी पासपोर्ट जमा करवाने की। इसलिए भी आपको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे पास बैंक अकाउंट पाकिस्तान में नहीं है, तो आप जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त भी बैंक अकाउंट नंबर कंप्यूटर में इंटर करवा सकते हैं। ये इसलिए होती है सहूलत कि जब कोई रकम इसके बाद हज की अदायगी के बाद वापस की जाए तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये ज़रूरी तौर पर जो पाकिस्तान में रहने वाले आज़मीन हज हैं उनके लिए मैंडेटरी है। और अगर आप बाहर हैं और आपका अकाउंट नहीं है तो जब आप पाकिस्तान आएंगे तो अपना अकाउंट आसान अकाउंट के नाम से खोल के तो उसकी एंट्री फॉर्म में करवा देंगे। इसके अलावा जो हज बदल है उसकी भी सहूलत आपको दी गई है, क्योंकि जो रेगुलर हज स्कीम है उसके तहत हज बदल की सहूलत नहीं है सिवाय ख़वातीन के महरम के हैसियत से जाने के, और आपको हज बदल की सहूलत दी गई है। इसके अलावा हज बदल का मतलब ये है कि 2017 से लेकर 2023 तक इस पीरियड के दौरान अगर किसी ने हज किया है तो वो सरकारी स्कीम के तहत दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन स्पॉन्सरशिप वाले जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि कुरानदाज़ी जो है उसमें आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। जो जो अफराद भी ख़वातीन व हज़रात फराहम करेंगे हज की अमाउंट डॉलर्स में, और वो भी दूसरे मुल्क से भेजने हैं, यहाँ से नहीं जमा करवाने, तो उन्हें कुरानदाज़ी के में शामिल नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि जो वहाँ पे सहूलतें दी जा रही हैं 2 बेड्स की या 3 बेड्स की, उसके में भी सहूलत है, और सी ग्रेड और डी ग्रेड में भी है। जो सरकारी हज स्कीम है उसमें रेगुलर जो हुज्जाज कराम जाएंगे वो मकतब डी में उनको सहूलत फराहम की जा रही है, उनको रिहाइश दी जा रही है, और जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जा रहे हैं उनको मकतब सी की भी सहूलत होगी, जिसमें अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी हुई, और उन्हें $300 उसके लिए एक्स्ट्रा देने होंगे जी। और जो 6 लोगों का एक कमरा होता है रेगुलर और स्पॉन्सरशिप दोनों हज स्कीम के तहत, लेकिन इस मरतबा ये उसको चेंज किया गया और सहूलत दी गई है, इख्तियारी है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 2 बेड वाला कमरा लेना चाहें तो उसके लिए आपको 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे एक बंदे के, और 2 इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, या फिर स्पॉन्सरशिप हज स्कीम वाले $635 उनको पर हेड देने होंगे। इसी तरह अगर ट्रिपल बेड का लेना चाहते हैं, यानी 3 लोगों का एक ग्रुप बनता है और वो अलग से एक बेडरूम लेना चाहते हैं, कमरा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 60,000 पर हेड, यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके आपको एक्स्ट्रा देना होगा रुपीज़ में, और या फिर डॉलर में देना हो तो $215 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन और लॉन्ग टर्म में आपको इसमें थोड़ी बहुत सहूलत दी जाएगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म का पैकेज लेते हैं
تو جس میں مدینہ منورہ میں 3 سے 5 دن قیام ہوگا. اس میں 35,000 آپ کو لیس کر دیا جائے گا، یا $120 جو ہیں وہ آپ سے کم وصول کیے جائیں گے. یہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی بیڈ روم کے حوالے سے. اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے جب ڈالرز وہاں سے بھیجنے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ اپنا نام، اور پاکستان میں جو آپ کا ریلیٹیو ہے جو یہ ساری ڈاکومنٹس آپ کے وہاں بینک میں درخواست فارم کے ساتھ لے کے جائے گا، اس کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر، اور آپ کا اپنا شناختی کارڈ نمبر اور پاسپورٹ کی بہترین اسکین شدہ فوٹو کاپی، جو آپ اسکین کر کے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اور تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ نے ان کو بھجوانی ہوگی تاکہ وہ آپ کی طرف سے بینک میں یہ تمام تفصیلات پرووائڈ کر دے اور فارم فل کر دے. اور رقم جو ہے وہ ڈالر قیمت میں آپ نے باہر سے متعلقہ جو بینک ہیں وہاں جمع کروانی ہوگی. بینکس کا اکاؤنٹ نمبر آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ جب بینک جائیں گے تو اسی اکاؤنٹ نمبر میں وہ رقم جمع کروائیں گے ڈالر کی صورت میں. اور وہاں مطلب آپ نے کوئی اور کرنسی جمع نہیں کروانی، ڈالر ہی کروانے ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے اس کے تحت آپ کو اگر آپ اور کوئی بھی سہولتیں ایکسٹرا اویل نہیں کرنا چاہتے یا اس پر ٹک نہیں کرنا چاہتے تو لانگ ٹرم پالیسی جو کہ 38 سے 40 روز کی ہوگی، 38 سے 40 ڈیز کی ہوگی، اس میں آپ کو $3,765 بھیجنے ہوں گے جنوبی ریجن کے لیے، اور شمالی ریجن کے لیے $3,800 آپ کو پرووائڈ کرنا پڑیں گے. اور اگر آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے اپلائی کیا ہے تو $4,015 جو آپ ہیں وہ آپ کو بھیجنے پڑیں گے جنوبی ریجن کے لیے، اور $4,050 آپ کو شمالی ریجن کے لیے بھیجنے ہوں گے. اور یہ جو شارٹ ٹرم حج ہے وہ 20 سے 25 دن کا ہوگا، جس میں مدینہ منورہ میں آپ کے 3 سے 5 دن گزارے جائیں گے. اور اگر آپ ایکسٹرا سہولتیں لینا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے. جی، آپ کا جو پیکیج ہے اس میں آپ کی حج کی تربیت ہوگی جو بالکل اینڈ پر آپ کو سہولت دی جائے گی، ویکسینیشن، سعودی عرب میں طبی سہولیات، 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں شیئرنگ رہائش ہے، مکمل ٹرانسپورٹیشن ہے، مشاہد میں مکتب سی یا ڈی کی سہولت ہے، کھانا ہے، 5 لیٹر آب زمزم ہے، اور تکافل فنڈ بھی شامل ہے. جی، شارٹ ٹرم حج پیکیج کی فلائٹس بعد میں جائیں گی، اور جو لانگ ٹرم حج کی فلائٹس ہیں وہ پہلے جائیں گی. اور 9 مئی سے فلائٹس کا جانا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور 1 ذی القعدہ سے 1 ذی الحج تک فلائٹس پاکستان سے جاتی رہیں گی، جن میں اینڈ والی فلائٹس جو ہیں وہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت رکھی جائیں گی. اور ان کے لیے کہ جو شارٹ ٹرم حج کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ بعد میں جائیں گے، اور لانگ ٹرم حج والے جو حجاج کرام ہیں وہ شروع کی فلائٹس میں مکہ، مدینہ، جدہ اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے.